si Satanas sa tumangkakog nagmaluibo. Pagmando sa Dios buot maampun, niya may gubat dito sa langit gaong batog si Senyor San Miguel mauwi ng ulo sa Diyos lupon. Iyang gibuntog sa tumangkaisog ang maluibon. Ang pagmando sa Diyos nagapadayon. Senyor San Miguel, Prinsipe nga langino, pinangga sa Diyos kay maunon. Senyor San Miguel, anghel nga gamhanan, bayani sa Diyos sa kalangitan. Karon ang gubat niya sa yuta nagapadayon. Ang mga panulay kanunay nagmulog langitag upon. Ang maluluy yung Diyos sa kagahuman siya nagpadala sa anghel nga maisog nga mauydang panta. Senyor San Miguel, among magbalantay, malikong tamig batok sa panulay.